अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली पंजीरी। जिनकी कमर में दर्द रहता हो, हड्डियों में दर्द हो, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है पंजीरी, और स्पेशली न्यू मदर्स के लिए। पंजीरी बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। सूजी 1 किलो, मखाने 250 ग्राम, 4 मगज़ 250 ग्राम, खोपा 250 ग्राम, काजू 250 ग्राम, गोंद 250 ग्राम, किशमिश 250 ग्राम, बादाम 250 ग्राम, छुआरे 100 ग्राम लंबाई में कट कर लेंगे, अखरोट 250 ग्राम, पिसी हुई चीनी आधा किलो, देसी घी 250 ग्राम। पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी डालकर गरम करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ साथ इस तरह से चलाते रहेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे और साथ साथ चलाते जाएंगे। पकाया की सूजी भी ऐड कर देंगे। सूजी को हमने 2 हिस्सों में ऐड किया। मिक्स करेंगे और 1 टेबलस्पून घी और ऐड करेंगे। घी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। साथ साथ मुसलसल चलाते रहेंगे। टोटल 1 किलो सूजी के लिए हमने 5 टेबलस्पून घी ऐड किया है। फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे 10 मिनट तक। सूजी का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि लगे ना। 10 से 15 मिनट लगे हमें सूजी भूनने में। सूजी हमारी भुन गई है। अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और ज़बरदस्त खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे ठंडा होने के लिए। उसी पैन में 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे किशमिश। मुसलसल चलाते रहेंगे। किशमिश को इतनी देर पकाना है कि ये फूलने लग जाए। किशमिश थोड़ी थोड़ी फूलना स्टार्ट हो गई है। साथ ही हम ऐड करेंगे 4 मगज़। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे। साथ साथ चलाते रहेंगे। अब साथ ही ऐड करेंगे छुआरे लंबाई में कट किए हुए। इनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब इसको सूजी के साथ मिक्स करेंगे और ठंडा होने रख देंगे। पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे। घी को मेल्ट करेंगे। साथ ही इसमें बादाम शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे। ज़्यादातर चीज़ें 250 ग्राम ली गई हैं, यानी कि 1 पाव। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड काजू और अखरोट। मज़ीद 2 से 3 मिनट पका लेंगे कि बादाम क्रिस्पी हो जाएं। साथ साथ मुसलसल चलाते रहेंगे। मैंने रोस्टेड काजू लिए हैं, आप सिंपल काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं। टोटल 5 to 7 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट किया है। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। पैन में कोकोनट ऐड करेंगे और 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। मैंने 1 पाव खोपा लेकर कद्दूकश कर लिया है। आप पिसा हुआ खोपा भी ऐड कर सकते हैं। कोकोनट का कलर चेंज होने लग गया है। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। पैन में 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और साथ ही 1 पाव मखाने ऐड कर देंगे और इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे।
ساتھ ساتھ مسلسل چلاتے رہیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے۔ بیچ میں 1 ٹیبل اسپون گھی اور ایڈ کریں گے۔ اس کا کلر چینج ہونے لگ گیا ہے، نکال کر چیک کر لیں گے۔ میں نے 2-3 نکال کر توڑ کر چیک کر لیا تھا، کرسپی ہو گئے تھے۔ پھر اس کو پلیٹ میں شفٹ کر دیا۔ ٹوٹل 5 سے 7 منٹ لگے اس کو کرسپی ہونے میں، میڈیم فلیم پر۔ بادام، کاجو اور اخروٹ کو ٹھنڈا کر لیا ہے۔ اب 70% لے کر چاپ کر لیں گے اور باقی ایسے ہی شامل کریں گے۔ بہت باریک نہیں کرنا، دردرا کوٹ لیں گے۔ سیم یہی مکھانوں کے ساتھ ریپیٹ کریں گے اور کوکونٹ کو اسی طرح سے ایڈ کریں گے۔ سوجی والا مکسچر بھی ہمارا آلموسٹ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اب اسی پین میں 2 ٹیبل اسپون گھی ایڈ کریں گے۔ ساتھ ہی اس میں گوند شامل کر دیں گے۔ یہ مکس گوند ہے 2-3 طرح کی، اس کو کلر چینج ہونے تک پکائیں گے۔ مسلسل چلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ بڑے پیسز کو اسپون سے اس طرح سے پریس کریں گے۔ یہ پھولنے لگ گئی ہے۔ اس کو ٹوٹل 8 سے 10 منٹ لگے تھے پھولنے میں، میڈیم ٹو لو فلیم پر۔ اب اس کو بھی نکال کر ٹھنڈا کر لیں گے۔ اب ایک کھلا برتن لیں گے جس میں سب چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں۔ سب سے پہلے ایڈ کریں گے گوند، ساتھ ہی اس میں جائے گا کرشڈ کوکونٹ، اب اس میں جائے گا بادام، کاجو جس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے، ساتھ ہی اس میں ہاف مکھانے بھی چاپ کر لیے ہیں۔ باقی کا میٹیریل ایڈ کریں گے، ثابت مکھانے اور سوجی کا مکسچر۔ بھنی ہوئی سوجی میں کشمش، چھوارے اور 4 مغز مکس کیے تھے۔ ساتھ ہی اس میں جائے گی پسی ہوئی چینی۔ آدھا کلو چینی میں 8 سے 10 الائچی ڈال کے گرائنڈ کر لیا تھا۔ اب اس تمام مکسچر کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ چینی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ پنجیری تیار ہے۔ اس کو آپ ایئر ٹائٹ جار یا کسی بوتل میں کر کے رکھ لیں۔ نیو مدرز اس کو ڈیلی استعمال کریں۔ رات کو 1 گلاس گرم دودھ میں 1 ٹیبل اسپون دیسی گھی اور 2 ٹیبل اسپون پنجیری ڈال کر پی لیں۔ یہ سب کے لیے ہے، باقی دیسی گھی کے بغیر دودھ میں ڈال کر پی سکتے ہیں یا اسی طرح استعمال کرنے۔ یہ سردیوں کے لیے بیسٹ چیز ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔